যৌতুক জনিত হত্যা মামলায় ৩ জনক আজীবন কারাদণ্ড শাশু শ্বশুর স্বামী আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ সোর এডিজে বিচারপতি এক যৌতুক জনিত হত্যা মামলার গুরুত্বপূর্ণ রায় শুনাই ৩ অভিযুক্ত আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড রায় শুনাইছেন 2010 মସିହାରେ সোর উল্লাস খড়গপুর গাঁর গঙ্গাধর বারিক ঝিও স্বপ্না সিমুলিয়া গাঁর সন্তোষ বারিক বিবাহ করে বিবাহ সময় কন্যা ঘর পক্ষ সন্তোষ যৌতুক বাবদরে 20,000 টঙ্কা প্রদান করা বিবাহ পরে অধিক 50,000 টঙ্কা দাবি করে স্বামী সন্তোষ পরিবার পক্ষ স্বপ্না শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনা দিয়া যাউথলা গত 2012 মସିହା জুন সোর 30 তারিখ স্বপ্না শাশু সঞ্জুমণি বারিক এবং শ্বশুর বিনোদ বারিক স্বামী সন্তোষ বারিক বহু বিষ দিয়ে হত্যা করে মৃত মহিলা বাপা সোর থানার অভিযোগ করতে সোর পুলিশ এক মামলা রুজু করে তদন্ত করে সেই মামলার আজ সোর এডিজে কোর্টর বিচারপতি মীনাক্ষী দাস উভয় পক্ষ 18 জনক সাক্ষ্য গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রকাশ করে দোষী স্বামী শাশু শ্বশুর আজীবন কারাদণ্ডাদেশ শুଣାইছেন। ডিসি স্বপ্না বারিকৰ শ্বশুর বিনোদ বারিক এবং তার শাশু সঞ্জুমণি বারিক এবং তার স্বামী সন্তোষ কুমার বারিক को 498 304B 34 IPC 4 DP एक्ट रे ताकू आजीवन दंड रे दंडित करा। राजाराम दास रही प्रतिनिधि ए संपर्क में आउ कि सूचना सहित राजाराम 3 जन को आजीवन केवल ये 3 जनकर ही ए घटना संपृक्ति थिला। देखो मनोज दीर्घ 14 वर्ष पर गुरुत्वपूर्ण राय प्रकाश करडीजीएम सोर मीनाक्षी दास जो विचारपति अच्छा ये घटना जो भली भाव में 2010 मसीह विवाह करते गंगाधर बारिक झील स्वप्ना सिमुलिया ग्रामर से थाना सिमुलिया ग्रामर सन्तोष बारिक एवं 2012 मसीह विष दे परिवार पक्ष स्वप्न को मारी सरतानार अभियोग होगा दीर्घ 14 वर्ष धरी ये मामलार शुणानी चली 18 जन साक्ष्य ग्रहण करते कोर्ट पर यही गुरुत्वपूर्ण राय प्रकाश देते जो आजीवन सजा 3 जन को शुणाई स्वामी संतोष कुमार बारिक शाशु संजुराणी बारिक एवं विनोद बारिक ससुर एवं से आज सब जेल स्वर को पठे दी राय प्रकाश पाइबा पर तेबे जो भली भाव में जो यौतुक मामला उपरे गुरुत्वपूर्ण राय देले जो भली बधू हत्या होउची ए अंचल निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना होती जो कैडर जो सरकार को वकिल जो लड़ुले कैडर रतन कुमार सिंह एवं कानुचरण बेरा और अन्य जड़े वकिल जो परिचालना करुले परिचालना करी जो राय प्रकाश पाइला से माने विधिवत भाव आसी आमको शुणानी राय शुणानी आम गणमाध्यम प्रतिनिधि सम्मुख में प्रकाश करते। बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम ए समस्त सूचना पे।